Assalomu alaykum do'stlar aziz, assalomu alaykum ba kulli obunachilar va ba kulli tomoshabinani kanali Dubai TJ. Chokadem barodaро, ҳама каса соз хуб, тинч, саломатиятон созай. Бахшиш бародарҷоно ки видео накардесам. Ҳозирам контракт саросимаам кор дорем. Имрӯз 23 дина 22 буд. Дубай мол омадагӣ будем. iPhone 12 Pro заказ кардагӣ будем. Учрат гирифтагӣ будем. Навина навбат мо расид. Телефонро уже упаковка кардагӣ, тайёр кардагӣ. Ҳанӯз мерем пулш метем. 5 телефони iPhone 12 Pro 512 гига. Ҳозир мегирам, бо ҳозир видео нишонтон метам. Нархаш шансмай хелай нишонтон метам. Мақсад мо 5 телефона барои конкурс гирифтагем. Ва да конкурсмон хаял буд нашуд конкурс видео мекунем ки мо 10 нафара ямоҳавиза мекушем. Билети туда обратно ша мегирем. Я мохчи расхода мешавад Дубай да мекунем. Ҳозир Дубай мол омадагиам. Хеле гуфтам дина заказ кардагӣ будем, на учрат мо расид. Ҳозир меом 5 телефона мегирем, нишонтон метем ки iPhone 12 Pro хелай чугунаҳай. Ҳамаша нишонтон метем. Ждат кине бародарҷоно. Ҳамин моҳои ноябрда ҳамин 3-4 моҳда видео конкурса сар метем. Бародаре ки мада савол метан WhatsApp да менависанд ки браҷон ҳамин конкурси чӣ шид? Мешава браҷоно, фақат подписатсия кунен, видеоро поделитсия кунен. Насиб мешава. Як ҳафта, якним ҳафта пас видеои конкурса сар метем. Конкурсам мешава. Кадоме ки бурд куна, ҳамин путёвкора бурд куна, 10 нафара меорем. Ин ҳамин фақат тамошо мекуна мегарда. Ана ин Бурҷ Халифа меорем шад 10 нафара дени Бурҷ Халифа медурем. Душиам тамошо мекунанд, дам мегиранд, нахе кайф мекунанд. Дубай да ямо меравам. Фонтанора сар додагиам девона гари рафтесаст. Хайма вақт надорам ки ҷа бишинам тамошо кунем ё сиёнка кунем. Саросимаем уже учрати мара расидаги дер кунем, агар дига телефонора наметавонам. Соати 8:50 бояд ман ҳамун магазин да бошам, телефонора бигирам. Я магазин ҳозир тол ками Дубай да я магазин iPhone 12 мефушанд ки ҳами Дубай мол да ама магазини iPhone. Ждат кунен видео конкурса. Я ҳафта якним ҳафта пас мепартам ша. Ва кӯшиш кунем браҷоно, кӯшиш кунем кадоме ки ҳай путёвкора бургна ҳами гапа мардакиш меорам 10 нафар одама меорам. намиха души тамошо мекунанд. Как раз туристо зиёд шидесанд. Биан тамошо кунанд. ҳозир нош пад музика. ба худо туристан гарани зиёд шидаги, одамоам гарани зиёд шидаги. Куҷода он магазини iPhone дер накунем, ӯзи бирем бигирем. Ина Бурҷ Халифа. даромадани Бурҷ Халифа ҳам ҳозир арзон шидаги $50 я одам даромаданаш, тамошо карданаш то ҳамун нукша то болоша $50 мети. билетчат ҳама гирӣ медурад. я ҳафта ҳам дуранда мести, 2 ҳафта мести. чанд қифорат мести, не чизое ки дуранда мехари ва ёш пулакия. Гасницаам дора ба фикрам, гасницаошам пулакия. Вола ман худам надуромадам Бурҷ Халифа да. Сори. Карочи бародарҷоно, хай иҷора ман чандин бораҳо видео кардагим, тамошо кардагим. ҳозир на даруни Дубай мол дуромадагим. Вақт кам мондагия, ман бояд бигирам телефонро. Хулас ждат кунен. Видео конкурсам мемонам. Кадоме бурд кард иншааллоҳ ҳамин сухана мардакиш ямо Дубай дамна души тамошо мекунад. Кадом шаҳраш бихоҳ ҳамун шаҳраш мебараша тамошо мекунад. ҳаҷа дуруни Дубай молай дуруни Дубай молам як хел ҷоша мумкин нест сиёнка кардан, барое ки чанд бор ман сиёнка кардам YouTube дамонда
автоматически видео удалить шидагиай. Ман рости гап дина видео кардани будам, ҳамин видеоро ман дина кардани будам, не ки дина дер омадем. Дер шид омадем ки 1 соат дига барои учрат гирифтан дар навбат истода. Хос бисёр гап назанем браҷоно. Ҳозир брем агар ам магазини iPhone да сиёмка кунӣ монан, сиёмка мекунем, сиёмка кунӣ намонан, агар телефонҳоро мегирам шумо да нишон медиҳам. Гап нест браҷон. Ина бародаро iPhone 12. ҳозир ин духтарак мегира, моро туғрӣ мекуна, метавонам. Так, гирифташа мешава. Ина короче iPhone 12. یعنی زرچک شد. زرچکش هم خیلیه. بالاش نمیمونی زرد میگیره خودش. نگاه چسب دیجه خودش. این رنگ آهربار رنگ مگنی دوره میقفشه. iPhone 12. دو کامراگاش هم هسته. سه کامراگاش هم هسته. چاد میره. تمام. فکر نمی‌کنم زرچکشم. پشت تلفن هم بالا هم دم میمونه خودش زرد گرفتن میگیره. این میبینم خیلی از زرچکش. میشه تلفن زرد داده سر. ایجا نمیزنه نه. ایجا زرد میگیره کارچی. خرج دست کنه از من تلفن رو بگیرم. iPhone 12. در مغازین iPhone 12 هم خریدنی اومده اگر. اینا گرفتیم برادرو. زدت کنیم بازیره میگذرونیم. همش 5 تا برای کنکورسه. $1,500 نرخش. Okay, you want to confirm? تمام برادرای جهر خلا گرفتگیم اینا ایشونه. iPhone 12 512 شای. انا ایش هم iPhone 12 شان یه 256 خیلی کمه دا برد کردن متمشون میرم فرنداره که iPhone 12 زرچکش قطعی نواشنیکش قطعی همه چیزش قطعی اینجا مغازین آیفون دوبای دا دوبای مول دا کارچی برادرها خیلی استاد کردیم آیفون 12 گرفتیم 5 تا باید سوم کردن چی بستانیم؟ ازداد کنیم بازی را باور که بازی خودم خیلی هیجان داریم که من برای خودم نگیرم آیفون 12 برای پادکست کانال گرفتم ازداد کنیم برادر جانو این بازی چقدر میگذاره اشتیا که گذشت همین یه ماه بعد دیگه شه 12 پرو مکسش با میبرویه با 12 پرو مکس همه گیریم کنکورس میمونیم زنده باشین برادر جانو از او رحمت که ویدیوی ما را تماشا میکنین دستگیری میکنین تا حد امکان تا چه نمیتونستگی من ویدیو کردم وضعیت های دوبای شما را خبردار کردم همه در هزار رحمت کلان جدید که ویدیو کنکورس شالو میبرویم ماهای نویبر ده خیلی جا دوبای مولای جورا من چند بروها ویدیو کدرگیم شمکه کدرگیم دیدگی اینجورا باشن سلامت مردم توجیک باید چیز دیگه برادرو که کامده که آیفون 12 در کورای خریدنی آیفون 12 نمروی ما نمروی واتساپ اپیسانی همی ویدیو ده هسته بگیریم واتساپ دبنیسین با باوری میگیرم آیفون 12 رویتون نکنیم آیفون 12 پرو آیفون 12 مینی هسته آیفون 12 خولی هسته آیفون 12 پرو و یه ماه پس دیگهش آیفون 12 پرو مکس میبروید کامده در کورای واتساپ ده نویسه